मुरगांवच्या लोकांक उतर दिलेले की आमचे सगळ्याचेर मुरगांवा भितर एक प्रायमरी हेल्थ सेंटर हांव स्टार्ट करतलो म्हणून आनी तेज्या लागून त्या टायमाचेर खुबशे लोकांनी हेजेर आमची फकाणां केलेली हे जावंकूच शकना हांगा हॉस्पिटल येवंकूच शकना मुरगांवान कित्याक ऑलरेडी चिखली आसा हे इम्पॉसिबल बट लोकांक मुरगांवच्या लोकांक म्हाजेर विश्वास आसलेलो एवरी टायम हांव असेंब्लीन हो विशय मांडून आयज हो रियलिटी जाल्लेली आसा आनी इन्स्पेक्शन करून आयज एक टेंटेटिव्ह डेट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत तसो आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर हेल्थ विश्वजीत राणे आनी आमचो चेअरमॅन GSADचो मायकल लोबो हांकां सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन हेंचे कडेन सगळ्यां कडेन उलोवन एक टेंटेटिव्ह डेट एक 26 जुलय जो एक आयतार येयलेलो आसा त्या दिसा आमी हे फावंडेशन घालपाचो आमचो प्रयत्न आसा आयज हांवें दोनूय कामां केलेली ह्या जाग्याचेर हॉस्पिटलूय हाडला आनी फुडें आमची जी प्रिजन आसा पयलींची आमची जेल आसा थंयसर पेट्रोल पंपूय घालपाचो हे केल्लो आसा हे आमचे मुरगांव हांगा एक PHCचे एक जे हॉस्पिटल आसा तेजो एक आमचे ड्रीम प्रोजेक्ट हो एक साकार जाता GSIDCचे ऑफिशियल आयिल्ले आसात सगळे आमचे मुरगांव वासी आयिल्ले आसात सगळ्यांनी तो प्लॅन एप्रूव्ह केल्लो आसा आनी प्लॅन इतलो बरो आसा सेल्फ सफिस्टिकेटेड म्हणजे सगळे जे तातूंत कितें फिचर्स सगळे फेसिलिटीज जे आसा ते ह्या आमचे ड्रीम प्रोजेक्ट PHCन जावपाचे आसा. आमच्या टाकयेची एक बऱ्यापैकी आमची एक टाकी बांधली दुसरे म्हटल्यार आमचे रोड सगळे सारखे आसा तिसरे म्हटल्यार आमकां सेवरेज प्रॉब्लम कितकी 40 वर्सां मायजूच आमी प्रॉब्लम फेस करताली ती बी ह्या आमदारान भारतीय जनता पक्षान वचून आमचे सगळे जे आमचे नीड आसले पळय ते फुलफील केला आमकां हे स्विमींग पुलाची गरज नसली तरी आमच्या तकलेर म्हणटा तशें ते वजे कशें दवरला हांगा एक मार्केट म्हणून बांदला तेजे दट ओपनिंग ना काय ना थंयसर सगळे म्हणजे स्मॅश जाल्या ते जाली आमचे हरसले सो ड्रीम कितें प्रोजेक्ट आमदारान जाले 15 वर्सां तेजे जे ड्रीम प्रोजेक्ट्स कितें आसता तो एक कंप्लीट जाता आतां न्यूली आतां तेणें सांगलें न्यूली आमचो पेट्रोल पंप जे पयलींचे कावन्सिलर सांगे जाल्यार हांगा पेट्रोल पंप तेंची इच्छा आमी पुरी करता पेट्रोल पंप घालून ह्या भागान एक आमकां हॉस्पिटल 20 बेडेड जावं 10 बेडेड जावं हॉस्पिटल आसचें कारण कशें आसा की लोक जे इमर्जन्सी आसता लोकांक जे पेशंटाक ते हांगासर पावता आसतना म्हणजे चिखली हॉस्पिटल आमी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा हे चड पयस आसा जे हे आसा कितें समज जर प्रॉब्लेम जालो जाल्यार ताबडतोब तेजेर हे जातले. हांव संकल्प आमोणकराक धन्यवाद दिता कारण खुबसो तेंप जालो आमच्या एरियान केन्नाच अशें लोकल हेल्थान कसलेच प्रकारचे हेल्थ सेंटर नासलेले ते आतां उदयाक येता आनी इन फ्युचर हेच आमच्या मुरगांव तालुक्यातल्या लोकांक हेल्प करतले आनी हो दवाखानो आमकां खूब म्हत्वाचो आसा तेका लागून आमकां हो दवाखानो जाल्लो जाय. JBC बलून क्राफ्टाची खाशेली कुपन ऑफर स्क्रॅच करात आणि जिकात भांगर ते कार एक्साइटिंग गिफ्ट्स जस्ट वन स्क्रॅच आउट ऑफर कुपन कावेजीक स्टेशनरी स्टोरार उपलब्ध आसतले. The voice for coin.